बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासीन चंद मज तमाम बायन हूँ इस्तकबाल। अल्लाह जुल जलाल थयन तुम दीन दुनिया सलामत। दोस्तों, आज कर बह अकिस नयिस शायर सुन कलाम तह ब्रोह कन पेश। यह मे पन्नुई औलाद, यहुंद नाव शकील साहब, तो यम कोयल पुलवामी रोजान। शकील साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शकील साहब, तुहद कलाम वनकन मे ब्रोह कन, तो मे काल पे तलाश कि तुहदिस अकिस कलामस पे अनहा बह वीडियो तो वो नाजरीन चुथ पसंद करें, तिकाज यह सोरे नुन सान नाजरीन तम यह अल्लाह जुल जलालन सान नाजरीन हूँ दिल युथ खूबसूरत बनोमुत युथ जन यम चलने हंद प्रोग्राम पसंद कर। अल्लाह जुल जलाल थयन सान तमाम नाजरीन सेहत सलामती सान कर मोहब्बत तो लोल दह खो ज्यादा ज्यादा हुर। तो शकील साहब फरमान, दोस्तों, रेह मे दित गोम सूर कुर्निम यावनस, दूर यारन क्या त्रवस वार छुम बावनस। यानी आशकस ये रेह लगन, रेह मे दित गोम यानी अतुंदरस नार लगन, सूर कुर्निम यावनस, तो जिंदगानी फेरन बदल रंग जिस्मस। यानी सोन यावन जिस्मुक यावन। बहरहाल इस असली यावन तथ निखार ये माशोक रेह दिवन, मगर जन यह आर्जी यावन अत जर फेरन। तिकाज हर कह अल्लाह जुल जलाल सुंद आशिक बज़ाहिर पत क्रिहनोमुत अल्लाह जुल जलाल अशिक गो। तिकाज नूर अंदर परतव त्रावन तो जिस्म क्रिहनन। वह ये नेबर नूर वन हे तमिस हसा नूर फत वथन बथ पे, सह नूर पूर कह सह आर्जी नूर। अगर सह नूर आसे तेल अंग्रेजन फतो नूर वथन। जिस्म परस्ती जिस्मस रोहस ब्रोह कन कम मुशाबात। तो ती शकील साहब हेडलाइन मज फरमा, रेह मे दित गुम सूर कुर्निम यावनस, यह जिस्म हसा आम सोरन सोरन यम जिस्मुक यावन। दूर तनहा क्या त्रवनस वार छुम बावनस, तो बह त्रोस दूर तनहाई कुनत, यानी सुटनस हसा हर कुछ। वैसा वनहा मे क्या दलील गई, लुख मा मे नबर वन हे अमा अमिस क्या दलील गई, नश हुकुन युकुन युन, नश यारन दोस्तन सहन, नश तिमन प्रोग्रामन मज वो ब्रोह जिंदगानी मज गसन ति करन। तो मगर ति शकील साहब से पता कि दूर तनहा त्रवनस बह त्रोस तनहाई मज वो मे सकून वो तनहाई मज मे तत सकून कह जन जसर जन जमगट लुकन हूं या शोर शर ते नसा मे पसंद कह मे हसा तनहाई पसंद। यह हेडलाइन शकील साहब। शकील साहब फरमान, अश्क तमरे अंदर अंदरी जोलनस, अश्क तमरे अंदर अंदरी जोजनस, हेह करित गोम नाल अश्कन देवनस। यह हसा यह अश्कन तंबर मे माशोकन अंदर त्रव, अमिस जोलस बह अंदरी अंदरी। नेबर अगर बह तथ पोजिशन मज यथ मज मे गरिक लबन या समाज लबन, मगर मे हसा मोन पान हसा जानन मे क्या अश्क तमरे अंदर कोर्मुत, मे नसा सकून कुन जाय। अश्क तमरे अंदर अंदरी जाजनस, बह जाजस अश्क तमरे अंदर अंदरी, हेह करित गोम नाल अश्कन देवनस। नाल शकील साहब दिवन ति ब्रोह वनकन बराबर। यानी अल्लाह जुल जलाल शकील साहबस इल्म लुदुन अता कर, तो तमें खजान मज यह इल्म नीरित यह जन पे अल्लाह ताला सदन आशिकन वह क्योथ युथ जन आशिकी बुलंद तुथ कलाम तन बुलंद और नीरित। तो बहरहाल बह तह दोस्तन वनकन शकील साहब कलामस पे कत कर, हेह करित गोम नाल अश्कन देवनस। या यह हेको अत माने कर पे तनहाई मज इंसान गुनगुनावन, कह कलाम पढ़न या नात पढ़न या तिलावत कर सा कर, मगर तनहाई मज। अगर दहन मज कोर सह गो दिखावा, सह मुजरा कह। तनहाई इंसान अति तुलन कह गवन मिसरा, शेखुल आलम सज करामत पानस सती वन, सुई हबा तो सुई हबा सुई सुई कर जुवो न तनहाई मज। नाल दिन गई तमें, नाल दिनस असली बदल मानी वन तुकुन गसन तो वनकन कह। तो मगर फिलहाल आशिक पे गुनगुनावन, माशोक सुंद अशिक माशोकस अल्फाजन हूं जाम वलन। तो शकील साहब म्यान लिख ती वन।
مشک ستن تن بدن محکوونم یعنی امیک مشک ہسا پھیور میس منس تن بدن من بدن محکوونم یعنی دلس ہسا کور مے معشوق سن یہ سا یہ یادن یوت اثر یوت مشک ہسا کور نم پٲدٕ مے ہسا گوٚو پن تن بدن ہسا محکیو مے امہ سۭتۍ مے ہسا چھُ أنٛدرٕ پانس اکھ خوشبوٗ اکھ یِوان بہرحال سۄ چھِ عاشقسٕے آسان پتہ ییٚتٮ۪تھ ونے ژےٚ بہٕ دوست کتھ یِم اصحابِ صُفا ٲسۍ تِم ٲسۍ ییر ولان پننس جسمس گرمی سۭتۍ اوس تتھ پتہٕ مشک یِوان پتہٕ آیہِ مکٕکۍ تِم رٔویٖس ووٚنُکھ ٹٲٹھِس نبی صلی اللہ علیہ وسلمس دوٚپیس ژےٚ چھےٚ ییٚتہِ جماعتہ تھٲمٕژ یِمن چھُ مشک یِوان بہرحال تِمو کوٚر تتھ مشک ناو عاشقن نِش چھُ سُہ خوشبوٗ یہ چھُ سمجھُن ضروٗری یِم تہِ عاشقِ رسوٗل چھِ تِمن چھُ سُہ خوشبوٗ آسان مشک چھُنہٕ سُہ آسان کینٛہہ تہٕ تمہِ مشکہٕ سۭتی ہسا محکیو میون تن بدن مگر یہِ چھِ عاشقسٕے آسان پتہ دل مےٚ نِتھ گوٚو دوٗر تنہا ترٲونس دل ہسا نیونم وۄنۍ ہسا چھُم سکوٗنا کینٛہہ صرف روزان 24 گٲنٛٹہٕ أمسٕے یارس سۭتی تہٕ تنہایی منٛزٕے ہسا ترٲونس ژٔٹنس ہسا سماج کہِ ہر کُنہِ خیالہٕ نِش بیٚیہِ ووت شکیل صٲب توٚتھٕے یہِ گۄڈنِکِس مصرس منٛز ووٚنُن تی ووٚن ییٚتٮ۪تھ دوٗر تنہا ترٲونس مےٚ نسا چھُنہٕ وۄنۍ سکوٗنا کُنہِ یِوان بہٕ ہسا چھُس یژھان وۄنۍ بہٕ کڑٕ ہا پنُن سورُے ٹایم أہنٛدسٕے یادس منٛز یعنی ییٚلہِ معشوقس سۭتۍ محبت چھُ گژھان پتہٕ چھُنہٕ انسانس زۄناہ روزان ییٚمہِ دُنیہُک کینٛہہ ییٚلہِ نہٕ پوٚز محبت چھُ گژھان ییٚلہِ أسۍ پننس محبوٗبس برابر ایمان چھِ انان ییٚلہِ أسۍ تتہٕ پٔترِن چھِ لگان ییٚلہِ أسۍ مقامِ حٲرتس منٛز چھِ پیوان ییٚلہِ بے قرٲری پٲدٕ چھِ گژھان بے چینی پٲدٕ چھِ گژھان تتھ چھِ مقامِ حٲرت ونان یعنی فنا ییٚلہِ عاشق گژھان چھُ پتہٕ چھُنہٕ أمِس معشوقس ورٲے کانٛہہ قرارا آسان اگر چھِ یہِ بظٲہر چھُ آسان سماجس منٛز اورٕ یورٕ پکان مگر سۄ چھِ آسان زندٕ لاش یِتھ کٔنۍ فرمو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو دوٚپُکھ اگر تُہۍ زندٕ لاش چھِ وٕچھان تہٕ وٕچھوُن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہِ ہسا چھِ زندٕ لاش اورٕ یورٕ پکان روح ہسا چھُ اعلیٰ علیٖنس اندر یعنی روح چھُ پننس محبوٗبس سۭتۍ جُڑِتھ پننس ذوالجلالس سۭتۍ یُس زن سارنٕے اسہِ سارنٕے اکوے محبوٗب چھُ سُہ گوٚو سون ذوالجلال تٔمِس ورٲے چھُنہٕ بیٚیہِ کانٛہہ محبوٗب یہِ چھُ کُنہِ راے دوست سمجھ یعنی مےٚ روٗٹھُم سۄکھ سکوٗن ما تھوونم موٚت کٔرِتھ گوم شہرٕ گام پھِرنٲونس شکیل صٲب تُکُن دپان ییٚلہِ کٲنٛسہِ عاشقس چھُ یہِ کُنہِ وِزِ گژھان ییٚلہِ أمِس سۭتۍ کینٛہہ سپدان چھُ پتہٕ چھُ سُہ ژھٮ۪پھ دِوان سُہ پاور تِکیٛازِ مسلسل چھُنہٕ یہِ انسانس نِش روزان کینٛہہ میانہِ نِش چھُ شکیل صٲبن تی ووٚنمُت یعنی مےٚ روٗٹھُم سۄکھ سکوٗن ما تھوونم پتہٕ چھُنہٕ أمِس سکوٗن روزان کینٛہہ اگر أمِس کانٛہہ چیٖز نظرِ گژھِ دُبارٕ چھُنہٕ پتہٕ سُہ نظرِ گژھان تہٕ أمِس عاشقس چھُ سکوٗنٕے راوان موٚت کٔرِتھ گوم شہرٕ گام پھِرنٲونس تہٕ یِتھ کٔنۍ موٚت گژھان چھُ کٲنٛسہِ چھِ ونان أسۍ دیوانہٕ گژھُن موٚت چھِ کٲشرِس منٛز ونان اردوٗوس منٛز چھِ ونان دیوانہٕ یعنی موٚت گژھُن کُنہِ خیالس پٮ۪ٹھ موٚت ہسا گوٚوُم کٔرِتھ تہٕ شہرن گامن ہسا چھُس بہٕ أمۍ سٕنٛدی وٲنۍ آسان دِوان یعنی مےٚ روٗٹھُم یعنی کیاہ اوس شکیل صٲبن وٕچھمُت یہِ چھُ شکیل صٲبس پتہ کیاہ اوس یہِ ژھانڈان کیاہ اوس أمِس اللہ ذوالجلالن نظرانہٕ عطا کوٚرمُت یتھ یہِ ناو چھُ کران یعنی مےٚ روٗٹھُم یعنی سُہ اوس شکیل صٲبس نِشی سۄکھ سکوٗن ما تھوونم مےٚ نسا چھُ وۄنۍ سکوٗنٕے تمہِ ورٲے یِوان موٚت کٔرِتھ گوم شہرٕ گام پھِرنٲونس بہٕ ہسا چھُس وۄنۍ شہرن گامن وٲنۍ آسان دِوان کُنہِ جایہِ یی نہٕ أمۍ سُنٛد نیب مسجدن منٛز ژھانڈان استانن منٛز ژھانڈان مندرن منٛز ژھانڈان گۄپھن منٛز ژھانڈان گارن منٛز ژھانڈان یہِ عاشقو کوٚرمُت چھُ پٔتمِس ٹایمس منٛز ہر کانٛہہ عاشق چھُنہٕ مسلسل أکسٕے خیالس پٮ۪ٹھ روٗدمُت کینٛہہ تہِ ہیٚکہِ نہٕ بٔنِتھ کینٛہہ تِکیٛازِ اگر یہِ أکسٕے خیالس پٮ۪ٹھ روٗد ہلاک گژھِ تتھ چھُ ہلاک گژھنُک خطرٕ آسان تِکیٛازِ یہِ چھُ ٹٲٹھۍ نبیَن صلی اللہ علیہ وسلمن حدیثہٕ فرمومُت کہِ ییٚمِس انسانس زٕ دۄہ گٔے ہِوی أمِس یہِ ہسا گوٚو خسارس منٛز یعنی یہِ آز چھُ اگر 10 وُہُر تہِ یی اوس تہٕ یہِ ہسا چھُ خسارس منٛز 10 وُہرِ ہسا گژھِ أمۍ سُنٛد سونٛچ بدل آسُن یعنی دۄہ کھۄتہٕ دۄہ ہسا گژھِ سونٛچ أمۍ سُنٛد بدلُن یِتھ کٔنۍ آب چھُ کۄلہِ ہُنٛد پکوُن تہٕ یہِ چھُ چالو اتھ منٛز چھِ تریش چیٚنۍ اگر یہِ آب کُنہِ جایہِ رُکیو اتھ منٛز گوٚو وضوٗ کرُن تہِ حرام یاد تِہُنٛدُے چھُم سنیومُت یتھ دِلس کوٚت ژٔلِتھ گوم جویہِ اُشتراونٲونس یاد تِہُنٛدُے چھُم سنیومُت یتھ دِلس کوٚت ژٔلِتھ گوم
جوی اُش تراونس یعنی یہ پتہ اشکن سلیل محبوب سند یاد سنن تو اکھ گو نقلی ون بیاکھ گو پز پہ محبت گھن پنس محبوبس ست یمس پز پہ محبت گھن پنس محبوبس ست یہ شکیل صاحب دویمہ لائنہ مز ونان کود ژلت گوم جوی اُش تراونس تم پہ دہس راتس صرف ودان معشوق سندس عشقس مز تکیاز اے دوست یہ کت مے کنڈ کڑم اوش تراؤن یوت ات سا اخ عمل یس زن ذوالجلالن مجرٲیی دِژمٕژ یس زن ٹٲٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراجس مز وون خداوندی کریمس ییٚلہِ تٔمۍ دوٚپُس مےٚ کیٛاہ یہِ ڈٲلۍ دوٚپنس مےٚ حظ یی ژےٚ تہِ ڈٲلۍ یہِ نہٕ ژےٚ نِش چھُ یی اللہ ذوالجلالن ووٚنُس واپس دوٚپنس نہ حظ مےٚ نِش کیٛاہ چھُنہٕ بہٕ رۄب چھُس مےٚ نِش سورُے کینٛہہ چھُ دوٚپنس اے میانہِ خۄداے تہِ چھُنہٕ ژےٚ نِش مےٚ ووٚنُے ڈٲلۍ دوٚپنس کیٛاہ دوٚپنس عٲجزی انکسٲری یعنی اوش اوشی یوت سہ اخ ہتھیار اخ یہ شکیل صاحبن بڑ بہترین مثال یہ فرمومت کود ژلت گوم جوی اوش تراونس تو مگر اوش تیلی یوان ییٚلہِ سچا والا پیار گژھِ محبوبس ست نت ما یہ گھن نت ما عام انسانس ما پی عام انسان تو یہ کیا باور گومت یہ کیا ودان امس کیا گو ودنس لائق مگر یہ عاشقس آسان پی یمس کی گو سہ کیا زانی یس نا گو یس نا پانس کی گزریو یتھے آو تو تیتھے گو ات ناو عالمی حیرت پیو رحم صاحب سوپور رحمت اللہ علیہ یمس کی گھن ودان پہ سوئی تو ودان بہترین چیز میانہ لکھ یہ مے پانس ات فکر تور کیا میون پیر کامل جلال صاحب رحمت اللہ علیہ مسنوی فاقس مز فرماون کہ ات کن نیبرم آب ست جسمچ غلازت چھلان یتھے کن ہسا اشوائن ست قلبچ غلازت چھلان تو پانس ذوالجلالن فرمومت کہ اگر 7 سمندر ہند آب تراو جہنمس مز کی ژھیو مگر یل میون بند مے بوٹ کن ودان تہذی اچھ ہند اکے اش قطر تہ اگر جہنمس مز گژھِ تو یہ نار ہسا ہیٚکہِ ژھیوِتھ توے شکیل صاحبن دوٚپمُت جوی اوش تراون جوی اوش تراونس دل رچھُن پیوم تہندِ باپت ہر أکِس سر دٔپِتھ گوم وِربہٕ دٔریاو ترٲونس مےٚ ہسا پیو دل رچھن یعنی ہر أکِس یعنی مےٚ ٲس پَیی اگر بہٕ کٲنٛسہِ ہُنٛد دل تہِ وۄنۍ پھٕڑاو تہٕ ذوالجلال گژھِ بِہِتھ ناراض محبوب گژھِ ناراض تِکیازِ یہِ چھِ تٔمۍ سٕنٛزٕے مخلوق سٲرٕے مےٚ ہسا پیو ہر کٲنٛسہِ ہُنٛد دل رچھُن مےٚ ہسا پیو نیس تہٕ پنُن پان کرُن ڈاوُن کرُن پنُن پان اگر مےٚ کٲنٛسہِ پام تہِ دِژ کہلونیم تہِ چپات تہِ ژھٕنیم لیٚکھ تہِ کٔڑنیم بدرت تہِ ووٚننیم مےٚ نسا ہیوٚک تٔمِس واپس ؤنِتھ کینٛہہ ونہس کِتھ کٲٹھۍ تِکیازِ مےٚ ٲس پَیی اگر بہٕ أمِس کینٛہہ ونہٕ ہیرٕ گژھٮ۪م صاحب ناراض مےٚ ہسا پیو ہر کٲنٛسہِ ہُنٛد دل رچھُن سر دٔپِتھ گوم وِربہٕ دٔریاو تِکیازِ مےٚ اوس تمہِ سرٕے زان کٔرمٕژ بہٕ اوسُس وِران اتھ دٔریاوس منٛز مےٚ اوس یہِ برابر فکرِ تران کہ اگر مےٚ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس مخلوقس تکلیف واتنو یہ ہسا واتنو مےٚ اللہ تعالیٰ سۭتۍ تکلیف یی چھُ اصلی پزر آیہِ دوستس سمجھ شکیل صاحبس تہِ چھِ برابر اتھ پٮ۪ٹھ نظر ٲسمٕژ توے چھُ یِمو یہِ نثر فرمومُت کہ دل رچھُن پیوم تہندِ باپت پرٛٮ۪تھ أکِس سر دٔپِتھ گوم وِربہٕ دٔریاو ترٲونس تِکیازِ بہٕ ہسا اوسُس اتھ سرس شکیل صاحب چھِ فرماوان کہ بہٕ اوسُس اتھ سرس ذوالجلالن محروم کوٚرمُت مےٚ ہسا اوس یہِ برابر فکرِ توٚرمُت کہ اگر بہٕ کانٛہہ تہِ ناراض کرن تو مےٚ گژھِ ہیرٕ صاحب ناراض اگر مےٚ صاحب خۄش چھُ کرُن تہٕ مےٚ چھِ تٔمۍ سٕنٛز مخلوق خۄش کرٕنۍ یِہے چھِ اصلی حقیٖقت کیٛاہ مےٚ اوسُم کتھ بہٕ لٲجتھس زالہٕ سۭتۍ کیٛاہ مےٚ اوسُم کتھ بہٕ لٲجتھس زالہٕ سۭتۍ ویہ دِتھ گوم دوٗر ویہ دِتھ گوم دوٗر بہٕ چھُنا وۄتھان کم پہم زرٕ نٲونس کیٛاہ تامتھ ویہ دِتھ گوم چلو یتھ مِثر آو نہٕ مےٚ وٕنکٮ۪ن عقلہِ منٛز کینٛہہ تہٕ ٲخرس چھُ ونان شوٗب کیٛاہ چھم شکیٖلس تس سِوا شوٗب کیٛاہ چھم شکیٖلس تس سِوا نیب دِتھ گوم دیرِ تل پیارنٲونس شوٗب کاما چھم شکیٖلس تس سِوا نیب دِتھ گوم دیرِ تل پیارنٲونس یہ چھُ آخری بندس منٛز اکھ بِسر پیو مےٚ یتھ یہِ آو نہٕ مےٚ سمجھ کینٛہہ اوے گژھِ انسان پوٚرمُت لیوٗکھمُت آسُن صحیح یہِ چھُنہٕ زیادٕ یہِ حظ یہِ وۄنۍ چھُس بہٕ یہِ کوٗشش کران انشاء اللہ ذوالجلال سُنٛد کینٛہہ تام فضل تہٕ نتہٕ پٔرِتھ لیکھِتھ چھُس نہٕ بہٕ ہٮ۪کان کینٛہہ
تھی دیزو اتھ میں معافی تک اکس بندس ہوں میں امکس نظر دت کی شوب کاما چھم شکیلس تس سوا نیب دت گم دیر تل پیارنس یعنی یہ زن حضرت سشکرال عارف باللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماون کہ ہا پان بکس گوس پانے بہ بہانے یتھے ہیو شکیل صاحب تہ یہ اشارہ کران دپان شوب کاما چھم شکیلس تس سوا یعنی سوری ہسا سوئی میون محبوبی میون معشوقی سوری کی نیب دت گم دیر تل پیارنس تو تم ہسا ون ان اللہ مع الصابرین ونم آیت بابت کرنم دپنم کر انتظار دیر تل پیار بہ ہسا یم کن دہ ضرور چون دہ ہسا وات ضرور پیار سار دیر تل یس زن حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ فرماون کہ دعا کو مانگنا دروازے کو کھٹکھٹانا ہے آخر کوئی نہ کوئی کنڈی کھول ہی لے گا یعنی یم سات ات دروازس تل بہن یم سات معشوقس اندر مرضی گژھِ یہ مالک پان تو امس کیا ونو اس یور تکیاز صاحبو میرے کرک تو اورے یورک زورو انناو کی تو تم سات تراوی دروازہ مگر یل دروازس تل آسو تو تیل یہ اس موقع اندر آسنو ون اگر ہپر ہٹری ہٹری گمت پھیرنے دربدر یہ ونکن کن انسان گومت گئے اکس سائڈس گئے بیکس سائڈس گئے بیکس سائڈس گئے بیکس سائڈس نفس چھ پھرناون ہٹری ہٹری ہائے کیا گو ازکن انسان یمن فکر تران کی اس کت دروازس تل بہن کیا شکیل صاحب ونان شکیل صاحبس برابر آسمس پتہ مے کتھ ون پرارن کیا شکیل صاحب ونان پیٹمس مصرس مز شوب کاما چھم شکیلس تس سوا نیب دت گم دیر تل کت دیر تل شکیل صاحبس برابر پتہ ٲسمٕژ تیلی وونن دیر تل پیارنس ات دروازس تل کت دروازس تل آتی ونہن اقرب الیہ من حبل الورید سون محبوب سون زو جان ٲسنس قربان گۄڈنیٚتھ قربان تہ کیٛاہ کرہوس یہ تم سٕنٛزٕے ملکیت یہ تہندی آسنہٕ سۭتۍ اسہِ کیٛاہ چھُ یی پنُن شکست لدن تو شکیل صاحبس ٲسمٕژ برابر ات پہ نظر تو توے شکیل صاحب ونان دیر تل پیارنس یتھ دیر تل شکیل صاحب امس پیاران ٹیکہ کن چھس آفتاب ڈیکس چھم نہ طاقت وچھت ہیکس تم کھوت ژور تہ چھس نورانے ژورم دل ہیتھ یاری جانانے میون نعیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ دون دیدنے مز باغ اچ نیام اتی زاگ اکہ دان پھول میون باغ مے ناو کانٛہہ تہ خبر چھم اتھ دیر تل شکیل صاحب تہ پیاران امی دیر ہنز کت کرن عاشقو قبلہ دپ محراب بمنے کمنے کمنے ہاو دیدار کھال چھ شبر مز باغ بمنے کھال گو اسود نون چھ آشکار عاشقو قبلہ دپ محراب بمنے کمنے کمنے ہاو دیدار یمس تہ آز تام ذوالجلالن قرب کور عطا پنن آسن کورنس عطا پنس آسنس کورن محرم تو یھ استانس مز کورن تت محرم یہ ورلڈ کیو تمام استانو کھت تھز زیارت تکیاز یہ حبل الورید روزان یہ قرآن عظیم یہ بہ ون کی مان سا ات میر یتھ ون کی یہ قرآن عظیم ونان فی انفسکم ولا تبصرون بھائی تھی اندر چھو تھی کیسے بہ اتھی ون بھائی تھی مز تھی کیا مے پرزنائت ہیکان تو لہذا کرت میانہ لکھ مے پانس فکر تران اگر مے کھانا ات پہ ناراض تہ گھس تو تتھ کیا کر بہ معافی دیجیے تتھ ونس مے تمام یم زن دنیا من زیارت تمن سرس یہ زیارت یعنی انسان سرس سرسے تکیاز اتی گو ذوالجلال شناخت یہ اخ سہ زیارت یہ زن امہ پزرک پیغام آو ورلڈس بدل چھ کن جائے آز تام یہ لبنہ آمت کی نہ کن مسجد مز نہ کن مندرس مز نہ کن چرچس مز نہ کن گردوارس مز نہ کن کعبس مز نہ کن کاشی مز کنی نہ کہین یہ سہ زیارت یہ زن امس آسن ولس عظیم شہنشاہ سن پیغام آو انسانو تھرو سہ زیارت یہ سمجھن ضروری ام چیز شکیل صاحبس پتہ تو دپن نیب دت گو امس وون مے دپن پیار ون یت کر ات انتظار ان اللہ مع الصابرین یا ایھا الذین آمنوا نستعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین اے ایمان انن والو مدد منگیو نماز صبر کریو نماز نش ان اللہ مع الصابرین بلا شک چھس بہ صبر کرن والن سۭتی مگر کتھ صبر کرن ییٚلہِ أسۍ نماز چھ لاگان
تمہ حساب صبر کر یعنی نماز مز گھو 24 گنٹہ آسن گۄڈنیٚتھ تو وۄنۍ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ مراقبہس منٛز اژان چھِ تہٕ اَسہِ چھِ نماز وجدس یِوان تو تتہِ چھُ پتہٕ اَسہِ صبر ہاوُن تہٕ بِہُن اتھ دروازس تل چونٛٹھ دِتھ یِتھ کٔنۍ اصحابِ کہفن ہُنٛد ہوٗن بیوٗٹھ ات گۄپھِ چونٛٹھ دِتھ یِتھے کٔنۍ چھُ اَسہِ چونٛٹھ لگاوُن أتی پتہٕ موقعہٕ واتہِ کر واتہِ سُہ چھُ ذوالجلالس اتھِ بلکہ زن ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ ٲخری شاہ اوس تمی ساتہٕ ووت تو عاشق گوٚو سُے یُس سٲرسٕے عمرِ أمِس پرٛارِ تیٚلہِ گٔے سۄ خۄد غرضی اگر أسۍ یژھو اتہِ کانٛہہ قُربا وُربا حٲصِل کرُن اَسہِ گوٚژھ برونٛٹھٕے أمۍ سُنٛد گژھُن اتہِ گوٚو نہٕ 2 ؤرین 4 ؤرین 5 ؤرین منٛز پتہٕ چھِ أسۍ ژھٕنان ترٛٲیتھٕے تتھ چھِ ونان سیلفش خۄد غرض چھُنہٕ عاشق آسان عاشق گوٚو یُس زن زندگٲنی ہٕنٛدِس آخری لمحس تام پننِس معشوقس انتظار کرِ أتھۍ دیرِ تل پرٛارِ ہمیشہ تی چھُ شکیل ونان شکیل صٲب بہرحال شکیل صٲب آز ترٛوو مےٚ تُہُنٛد کلام ناظریٖنن برونٛٹھ کَنۍ تو بہرحال یژھ اتھ وضاحت گژھٕنۍ گٔژھ تیُتھ گٔے نہٕ اتھ میانہِ تھروٗ کینٛہہ تِکیازِ اصلی کیاہ چھُو تۄہہِ لیوٗکھمُت یہِ چھُو تۄہہِ تھنہٕ پیوٚمُت یہِ کلام یہِ چھُ تۄہی اصلی معنی چھُ امیُک تۄہی نِش تِکیازِ ییٚتٮ۪تھ نوٗر دیٖن صٲبن ووٚن دوٚپُن یُس مےٚ زاو سُے مےٚ ٹوٹھ یۄس بہٕ زاس تس بہٕ ٹوٹھ تتھ چھُس بہٕ یِہوے معنی کڑان یعنی نوٗر دیٖن صٲب چھُ اَسہِ ہیٚچھناوان یہِ بہٕ ونان چھُس مےٚ ہسا چھُ تٔتھۍ سۭتۍ محبت تہِ چھُ مے ٹوٹھ کیازِ مے چھِ پتہ بہٕ کیاہ چھُس ونان لُکن چھےٚ پاے بہٕ کتہِ چھُس انان یہِ مےٚ کُس چھُ عطا کران تہٕ تِتھے کٔنۍ اصل ییٚمیُک آرجنل یُس زن مارل چھُ شکیل صٲب سُہ چھُ تۄہی نِش مےٚ نِش چھُنہٕ سُہ کینٛہہ تہٕ وۄنۍ مےٚ تہِ کٔر پننہِ آیہِ کوٗشش تہٕ ترٛووُم ناظریٖنن برونٛٹھ کُن تہٕ وۄنۍ ناظریٖن کیُتھ کرن پسنٛد انتظار روزِ مےٚ پننٮ۪ن ناظریٖنن ہُنٛد اللہ ذوالجلال تھٲیِن میانٮ۪ن ناظریٖنن سلامت سارنٕے کومنٹ تھروٗ لایکہِ تھروٗ لگہِ پتہ کہِ کیُتھ پسنٛد کوٚر یِمو سٲنۍ یہِ کوٗشش سٲنۍ کوٗشش چھِ اکٕے روزان یہِ ونہٕ بہٕ ہر کُنہِ ویٖڈیوس منٛز اللہ ذوالجلال سُنٛد محبت گوٚژھ ہر کُنہِ دلس منٛز پٲدٕ گژھُن یِہوے چھُ مِشن ییٚمہِ چنلہِ ہُنٛد محبت 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 ہر کانٛہہ دل گوٚژھ دڑکُن ذوالجلال سُنٛد ناو بوٗزِتھ أمِس عظمت وٲلِس تہٕ شانہٕ وٲلِس خۄداے سُنٛد ناو بوٗزِتھ گٔژھ انسانس بے چینی پٲدٕ گژھٕنۍ تہٕ اتھ ناوس سۭتۍ گوٚژھُس تیُتھ محبت گژھُن امہِ ورٲے گوٚژھُس نہٕ کُنہِ جایہِ قرار لگُن کینٛہہ یہِ چھُ ییٚمہِ چنلہِ ہُنٛد مِشن تہٕ مگر یوٚتام نہٕ تُہۍ دوست اتھ منٛز بھرپوٗر مدد کٔرِو تہٕ تیٖتِس کالس ہیٚکہِ نہٕ یہِ مِشن برونٛٹھ پٔکِتھ کینٛہہ یہِ چھُس نہٕ بہٕ کُنُے زوٚن کینٛہہ مےٚ ہی چھِ وٕنکیٚن لچھِ بٔدی دُنیاہس منٛز یِم زن یہِ کوٗشش چھِ کران کہِ انسانس یژھان محبتہٕ کِس رنگس منٛز رنگُن تِکیازِ انسان چھُ نیبٕرۍ ذاتس پاتس پھسیومُت سلسلن پلسلن منٛز یہِ چھِ نفرتٕے یوت سورُے یہِ چھُ دُنیار تصوُفٕے یوت چھُ اکھ سُہ مِشن اکھ ییٚتہِ نہٕ کانٛہہ دُنیار چھُ مگر ییٚلہِ صوٗفۍ آسہِ افسوٗس تہٕ وہویلا چھُ تِمن صوفین یِمو صوٗفیت بدنام کٔر بہٕ ونہٕ ہا وۄنۍ ییٚتہِ قدٕ 2-4 مگر ویٖڈیو گٔے زیادٕ بوٚڑ نتہٕ چھُ تصوُف پیور مِشن یِم تہِ دُنیاہس منٛز دھرم چھِ دیٖن چھُ تِمن چھُ تصوُفس کُنتھ سرکھن مگر ییٚلہِ پیٖرِ روٗمی رحمتہ اللہ علیہ سۭتۍ صوٗفۍ آسن نوٗر دیٖن صٲبس ہی صوٗفۍ آسن شاہِ شمسس ہی صوٗفۍ آسن سلطان بہوس ہی صوٗفۍ آسن حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہس ہی صوٗفۍ آسن صوٗفیت کیاہ چھُ پنُن پان پرٛزناوُن من عرف نفسہ فقد عرف ربہ یی چھُ صوٗفیت پنُن پان شناختہٕ کرُن ساروی کھۄتہٕ تھوٚد پننُے پان مانُن تِکیازِ اتی چھُ سون محبوب بِہِتھ وۄنۍ یُس بہٕ ونان چھُ قرآنی عظیٖم ونان یہِ چھُ تمام عٲرفن ہُنٛد کلام مثنوی تہِ چھِ یی سورُے چھُ یی چلو اسہِ تیٚلہِ اجازت السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ فی امان اللہ.